हाय एवरीवन। आज का डिवोशन यसाया 52वें बाब की 7वीं आयत से। इसमें यूं मरकूम है, उसके पाँव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है, जो सयून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। खूबसूरत ख्याल जो यसाया नबी हमें इस सयून के पहाड़ों पर, जिन पर अपने रूहानी सफ़र को जारी रखना और उस तक पहुंचना आसान नहीं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, बहुत उसने देखे हैं पस्तो बुलंद, सफ़र उसको मंजिल से बढ़ के पसंद। जिनकी निगाह मंजिल पर होती है, उनके कदम ना तो कोताह होते हैं और ना ही थकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिसमें कदम नहीं मगर दिल थकता है। दिल उस इरादे से नहीं थकता जिसको वो पूरा करना चाहता है या नहीं, लेकिन वो थके कदमों के साथ भी वहां तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसके कदमों में जो चीज है वो उसे थकने नहीं देती। उसे खुशखबरी कहते हैं, उसे गॉस्पेल कहते हैं। अब यसाया नबी यहाँ पर जिस सयून को, जिस पहाड़ी सफर का जिक्र कर रहा है, वो यहूदिया से यरूशलेम तक का सफर है। और जहाँ तक कदमों का जाना इतना आसान नहीं। और ख़ास तौर पर यसाया 41वें बाब की 21वीं आयत में मरकूम है कि ये वो मकाम है जहाँ पर उस दौर में, उस वक्त खुशखबरी के लिए या तो कोई था नहीं या बहुत कम लोग थे जो वहाँ जाने के लिए तैयार थे। ये वो वक्त है जो असीरी के बाद लोगों के, इस्राएल के वापस आने का वक्त है, जो वापस आकर सय्यून की तरफ दौड़ते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इस पहाड़ पर चढ़ना या इस ऊंचाई तक जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब इसराइल असीरी के बाद उस मकाम तक जाते हैं तो उनके हाथ नहीं बल्कि पांव गोया ऐसे हो जाते थे जिनको पर लगे हों, यानी कि तेजी से जाना, ताकि उस पहाड़ पर उस खुशखबरी को बांटा जाए जो वहां से उठ चुकी है। याद रखें, असीरी से पहले उन लोगों का उन तमाम जगहों पर हैकल में अपने आप को, अपने अपने बुतों को रखना इस बात का इशारा होता था कि इनका खुदा हार चुका है। अब वही खुदा और उसकी खुशखबरी, वही आज़ादी, वही निजात उनके कदमों में है, जिसकी खुशी से वो अपने पैरों की थकावट की परवाह किए बगैर सय्यून को जाते हैं। ये वो आप पाँव नहीं हैं जो आराम करने के लिए सिर्फ जाते हैं, ये वो बहाली के कदम हैं जो वहां तक उनको ले जाते हैं। और याद रखें, अगर ये इकरार जो यसाया नबी ने इस आयत में बयान किया है, अगर उनके कदमों में ना होता तो वो कभी इतनी खुशी से वहां ना पहुंचते। और वो इकरार ये है कि खुदा सल्तनत करता है। खुदा ने उस उजड़ी जगह को फिर से आबाद कर दिया है, खुदा वहां पर सल्तनत करता है। हम याद रखें कि हम अपने कदमों को वहां ना ले जाएं जहां आप इनको आराम देना चाहते हैं। आराम देने वाले कदम खुशखबरी नहीं फैला सकते। एक बात और भी याद रखिए, ये कदम आपको उन ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं जहां पर शैतान आपको दुनिया की हर आसाइश और आराम दिखाकर कहेगा कि अगर आप उसको सजदा करेंगे तो वो आपको सब कुछ दे देगा। याद रखिए, खुदा यीशु मसीह ने इस तरह के आराम और आसाइश से इनकार किया है। ये वो मुकाम भी हो सकता है जहां आपका पांव टिक जाए। जहां पर हमारा पांव टिके और आगे जाने के लिए, हरकत के लिए तैयार ना हो, वो खुशखबरी नहीं पहुंच जा सकता, वो सय्यून पर, पहाड़ पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उन कदमों ने अपनी मंजिल पा ली है जहां से वो सरक नहीं सकते।
کئی ایک خاتمین کو میں نے، کئی ایک لوگوں کو میں نے یہ اپنی خدمت میں، اپنے باپ کی خدمت میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھا ہے کہ ہم کبھی کبھی ذمہ داریاں کم نبھاتے ہیں، سفر ہم کم کرنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ برکات ہم بہت جلد پانا چاہتے ہیں۔ ہماری خدمت کرنے کی کبھی سوچ کم ہوتی ہے اور قدم جمانے کی زیادہ سوچ ہوتی ہے۔ ہم ان وادیوں پر کبھی بہت کم پہنچتے ہیں جہاں پہ بہت کم لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل علاقوں میں بہت کم لوگ ہیں جو خوشخبری کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن پیروں میں، قدموں میں زر، آرام، غلامی اور لالچ کی زنجیریں ہوں، وہ تھکے ہوئے ہوں گے، وہ دبے ہوئے پاؤں خوشخبری نہیں بانٹ سکتے۔ ان زنجیروں کو اپنے قدموں سے الگ کرنا ہوگا، آزاد کرنا ہوگا۔ جو قدم خوشخبری کی کا بوجھ رکھتے ہیں، جو اس طرح کے پاؤں رکھتے ہیں جو خوشخبری کو آگے لے جائیں گے، وہی پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے، لیکن جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ منزل پر اپنی نظر رکھنا بنسبت اس کے جہاں سے آپ اوپر جاتے ہیں۔ میدان میں اس سفر پہ اپنے قدموں کو رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی کے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس مسیح کی وہ خوشخبری، وہ بوجھ نہ ہو تو ہم ان کاموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھیں، گناہ کی غلامی جن کے قدموں میں ہے وہ مسیح کی خوشخبری کبھی نہیں بانٹ سکتے۔ جن کے قدموں میں اس طرح کی آزمائشیں ہوں، وہ کبھی اپنی زندگی میں اپنی کال کو، اپنی بلاہٹ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پولس رسول نے کہا اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہ الجھائیں، اور یہ الجھانا ہی دراصل ہمارے اپنے قدموں کو پھر سے باندھنا ہے تاکہ ہم اپنے روحانی سفر میں آگے نہ بڑھ سکیں۔ میں صرف یہ دعا کر سکتی ہوں، یہ بہت بڑا سرمن ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف آپ کے آگے اس کے لیے یہ دعا کر سکتی ہوں کہ خدا ہمارے پیروں کو وہ استقلال بخشے، وہ مضبوطی بخشے، وہ غیر متزلزل ایمان بخشے جو چٹانوں پر چلتے ہوئے ڈگمگائے نہ، کوتا نہ ہو، بے راہ روی کا شکار نہ ہو، زر اور دولت کا شکار نہ ہو، آسائشوں کا شکار نہ ہو۔ یہ وہ قدم ہو جس کو منزل کی پہچان ہے، اور وہ اپنے قدموں کو کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، مسیح کی وہ خوشخبری جس کے قدموں کو خداوند نے اپنے خون سے، گناہ کی غلامی سے آزاد کیا ہے، وہ کبھی کوتا نہیں ہوتے اور کبھی تھکتے نہیں۔ اور سب سے بڑی بات اور اہم بات، جب ہم کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں تو ان کی نہ تو راہیں بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں، نہ ان کے قدم کبھی کوتا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہیں اور قدم، ان کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ ضرور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔